हाय फ्रेंड्स समस्त को स्वागतम पुणी गोटे नुआ वीडियो को। तो आमे गत वीडियो पिला माने आमे +2 आर्ट्स हिस्ट्री रो किपरि सिलेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप किपरि आसीबो एवं क्यों क्यों लॉन्ग टाइप एथर परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट बा गुरुत्वपूर्ण ताकू आमे डिस्कशन करि सारी छे। तो ताकू तमे निजे नोट बनाओ बा बहिरु तमे देखि कि जाओ सियोर शॉर्ट पास करिवो पिला माने लॉन्ग टाइप जो 30 मार्क आसुची 5टी क्वेश्चन कि 6टी क्वेश्चन ताकू तमे सियोर करिकि आसी पारिबो एवं सेही लॉन्ग टाइप खाली पढ़िछ ता माने तमे जानि कि रख जे 3 मार्क रो मध्य सहितिरु ही आसी जिवो। किंतु आज पिला माने आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 रो एमसीक्यू कोन थिला कि किपरि क्वेश्चन 1 मार्क रो किपरि क्वेश्चन पढुची से सब को आज आमे आलोचना करिबा एवं आगो को किपरि क्वेश्चन मानो आसी पारे से सब को मध्य आज डिस्कशन करिबा। ताले आज आमे आरंभ करिबा वीडियो को जे प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची ना केउ मसिया रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठित होइतिला। तो आमे जानिछे जे 1912 मसिया रे कोन होइतिला ना बिहार ओडिशा प्रदेश गठित होइतिला। एही परि मसिया मध्य गोटे दुईटी क्वेश्चन पढुची तो तमे जेते भी गुरुत्वपूर्ण घटना बड़ी रही तार मसिया मान जाना चेष्टा कर। जदि तुमको पचारे काली को जदि तुमको पचार जे 1905 रे कौन होता ना 1905 तुम मैंने मन रख पिला माने 1905 मसीह आम जाचे जे आमर स्वदेशी आंदोलन होता। तापर आम आग को देखा क्यों स्थान उत्कल दीपिका पत्रिका प्रकाश पाई। तो आम जाचे जिते बले 1866 मसीह नौंक दुर्भिक्ष होची सही समय से 1866 मसीह ही गौरीशंकर राय उत्कल दीपिका पत्रिका प्रकाश करथिले एवं एही पत्रिकाटी आमे जानिचे जे कटक रु प्रकाशित पाउथला सेते बेले। तो यार उत्तर कोन होइबो ना कटक। तापरे आमे देखिबा मन रखि देबो जे कोन कहूची ना निम्नलिखित मध्य किए संविधान प्रणयन सभार सदस्य थिले। तो आमे जानिचे जेते बेले 1946 मसीह कैबिनेट मिशन भारत को आसुची से मुख्यतः 3 जन सदस्य रही गोटे पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर एवं सर स्टाफोर्ड क्रिप्स। तो से 3 जन थिले एवं से माने भारत पाई गोटे संविधान तैयारी करबा पाई परामर्श देइथिले एवं आमर भारतीय माने मध्य थिले जेपरि कि जवाहरलाल नेहरू बी.आर. आंबेडकर एपरि सच्चिदानंद सिन्हा एपरि अनेक राजेंद्र प्रसाद विभिन्न महापुरुष माने रही जो मैंने कि भारत में गोटे निजस्व संविधान तैयारी हो बोली चाहूले बहुत परिश्रम करुले। तो आम जाचे जे 1946 डिसेम्बर 9 तारिख कौन होना आमर संविधान प्रणयन सभा आरंभ होती एवं यही प्रणयन सभारे कौन होना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी। 1949 जनवरी 26 तारिख दिन कौन होना आमर संविधान प्रणयन होती एवं 1950 जनवरी 26 तारिख ता कौन होना कार्यकारी होती आम जाचे समस्ते। एवं आमर जो प्रथम राष्ट्रपति किए थे राजेंद्र प्रसाद रही। तो ये प्रश्न कौन कही ना किए संविधान प्रणयन सभार सदस्य थिले। तो तुम मन रख यही ऑप्शन संविधान प्रणयन सभार 389 सदस्य रही। तो से मध्य मालती देवी होती मध्य मालती देवी जी कि संविधान प्रणयन सभार सदस्य थिले। तापर आम आग को देखा कौन कहूँ ना भारतीय संविधान केबेठारु कार्यक्षम हैला। तो भारतीय संविधान केबेठारु कार्यक्षम हैला पिला माने समस्ते जानिछ कार्यक्षम कार्यकारी केबे हैला कहिले सेटा आमे जानिछु 1950 जनवरी 26 तारिख। जदि 1949 मसिया नवेम्बर 26 तारिख कहि ताहा सेहि दिन प्रणयन होइतिला राष्ट्रपति सिग्नेचर होइतिला संविधान लेखिबा शेष होइतिला। तो समस्ते मन रखिबो। तापर हम आगु जिबा कोन कहूची क्वेश्चन ना महावीर क्यों भाषा रे तांको धर्म प्रचार करथिले। महावीर जैन आमे जानिछि महावीर जैन जे कि कौन है ना जे कि जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर से पंचर्याम धर्म देइथिले ब्रह्मचर्य को से 5 नंबर धर्म रूपे जॉइन करथिले। तबे महावीर क्यों भाषा रे तांकर धर्म प्रचार करुथिले। तो आम समस्ते जानिछु सेते बेले अर्धमागधी प्रचलित थिला। परवर्ती समय रे गौतम बुद्ध पाली भाषा रे तांकर धर्म प्रचार करुथिले एवं आमर जो वर्तमान आम देखु ओडिया भाषा हिंदी भाषा भोजपुरी भाषा सब यही प्राकृत भाषार गोटे गोटे शाखा मन रखि था। तापर आम कौन कहूँ देखा क्वेश्चन कौन कहूँ ना कहूँ जे गौतम बुद्ध क्यों नदी कूल दिव्य ज्ञान लाभ करते।
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବୋଲି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆମର ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଶ୍ୱତଥ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ଗଜକୁ ବୋଧିଦ୍ରୁମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ନାମରେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଥିରୁ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ? ନା ସାରନାଥ ସେ ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି କୁହାଯିବ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୃହତ୍ୟାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯିବ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମହାପରିନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ସବୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କହୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଅଶୋକଙ୍କ ମନେ ରଖ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କହିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଦୟା ନଦୀ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହୋଇଛି, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେବେ ତାପରେ ସେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଛନ୍ତି ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସ୍ସା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଏବଂ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ଭୂମି ଯାହା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କହିଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କ ଅଜା, ମନେ ରଖିଥାଅ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବାପା ବିନ୍ଦୁସାର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏଇ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କିପରି, ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହେବ, ସେ ସବୁ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ମନେ ରଖ 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରଚୟିତା କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହିରୋ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜିରୋ ବା ଶୂନର ଆବିଷ୍କାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯଦି ପଚାରି କାଲିକୁ ଯଦି ପୁଣି ପଚାରି ପାଣିନି କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ତୁମେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦେଖିଥିବ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ମେଘଦୂତମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍। ତୁମେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଚରକଙ୍କ ଚରକ ସଂହିତା, ଏଇସବୁକୁ ତୁମେ ବହି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଦେଖି ଯିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜା କବିରାଜ ଉପାଧିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତ ସେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ କବିରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ବା ରିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସେହି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ମନେ ରଖିବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯାହାକି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେସବୁ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହୁଛି ନା କହୁଛି ଯେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବେରୁଣି ହେଉଛନ୍ତି କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ମନେ ରଖିଥିବ ସେ ଆକବରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ
जे कि तांकर आकबरनामा गोटे जीवनी रचना करथिले अकबरको उपरे। तो मन रखिथ से अकबरଙ୍କର प्रधानमंत्री थिले हला आबुल फाजल। तापर जदि आमे देखिबा दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रथम शासक किए थिले आमे जानिछे दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रथम शासक किए थिले ना कुतुबुद्दीन आईबाक। दिल्ली रे कुतुबुद्दीन आईबाक थिले प्रथम शासक। तापर मन रखिबा पिला माने तांको परे इल्तुतमिश जे कि दिल्ली को राजधानी रूपे नामित करथिले। इल्तुतमिश तांकर ज्वाई थिले। अलाउद्दीन खिलजी परवर्ती समय आसिले। बलबन से भी खतरनाक राजा रही। तापर जदि आमे देखिबा किए चांदनी चौकर रूपरेख प्रस्तुत करथिले। चांदनी चौक आमे जानिछु तो चांदनी चौक को जहानारा कौन करथिले ना रूपरेख प्रतिष्ठा करथिले। तापर आमे आको जिबा कौन कहूछि ना क्यों क्यों सुफी सन्त तांकर धर्म शिक्षा रे गुरुमुखी भाषा आमे जानिछि गुरुमुखी भाषा होछि बाबा फरीद। गुरुमुखी भाषा होछि बाबा फरीद व्यवहार करथिले। गुरु नानक तांकर मृत्यु परे काहाकू निजर उत्तराधिकारी रूपे मनोनीत करथिले ना आमे जानिछे गुरु नानक काहाकू करथिले ना गुरु अंगदको कौन करथिले ना तांकर उत्तराधिकारी रूपे मनोनीत करथिले। तापर कौन कहिछि ना केउ मसियारे ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार बेंगल और ओडिशार देवानी आदाय करिवार अधिकार पाइथिला। तो आमे जानिछे जे 1765 मसियारे बिहार बेंगल और ओडिशार देवानी आदाय करा थिला। तो एटा मन रखिथिब। तापर जदि आमे आगु देखिबा कौन कहूछि केउ मानको दिकु कुआ जाउथिला। तो दिकु अण आदिवासी और जमीदार महाजन मानको दिकु बोली कुआ जाउथिला। तापर कौन कह जाइछि ना भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन मन रखिथ। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नागपुर अधिवेशन रे काली को जदि तुमको पचारे जे भारत छाड़ आंदोलन डिस्कसन होइतिला वार्धा ठारे एवं बॉम्बे ठारू आरंभ होइतिला भारत छाड़ आंदोलन। सेइटारे गांधीजी कहउचंती कर बा मर हैला। तो मन रखिबो। तापर आमे आकु जिबा रानी भाग्यवती पाट महादेई केउ लवण आईन भंग करथिले केउठारे। तो आमे जानिछे रानी केउठारे भंग करथिले ना कुजंग ठारे भंग करथिले। केउठारे ना कुजंग ठारे भंग करथिले। जदि लवण आईन भंग पचारे तो आमे कौन जानिछे ना आमे जानिछे 1930 मार्च 12 तारिख कौन होइतिला आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होइतिला। सेही दिन महात्मा गांधी 78 जन कांग्रेस कर्मचारी सहित महात्मा गांधी कौन करछन्ती ना 241 माइल गुजरात रो साबरमती आश्रम रु बाहरी एवं से जाइछन्ती दांडी पर्यंत एवं सेठारे लवण भंग करिछन्ती। तो एटारे कुजंग ठारे कौन करथिले ना हमर भाग्यवती पाट महादेई करथिले लवण आईन भंग करथिले। तापर आमे जदि देखिबा तो कहिछि किए भारत छाड़ आंदोलन समय रे करबा टिके आगु कहिली जे भारत छाड़ आंदोलन समय रे महात्मा गांधी जे कि सत्य और अहिंसा मार्ग रे चलिबा पई कहउतिले। इंग्रेज मानकर से उत्पाद जोगु कौन होइछि ना से आउ भारतीय मानक उद्बोधन दे कहउचंती जे कर नहले मर अर्थात कर बा मर बोली डाकरा देइचंती किए ना महात्मा गांधी देइचंती। आमे जानिछे लाला लजपत राय कहले से साइमन कमिशन जेतेले 1928 रे भारत को आसुची बॉम्बे को सेते बेले लाठीचार्ज होइछि एवं से लाठीचार्ज रे से मृत्युवरण करिसंती। एवं आमे जानिछे लाल बालपाल सेटा मन रखिथिबो। तापर जदि आमे देखिबा कोन कहिछि ना 1818 मसिया रे आंग्लो मराठा युद्ध परे केउ स्थान को ब्रिटिश एक शैल निवास रूपे परिगणित करथिले। तो सेटा होछि दार्जिलिंग पिला माने मन रखिथ। तो आमे जानिछे ए आंग्लो मराठा एथर मध्य क्वेश्चन आसी पारे जे आमे जानिछे जे प्रथम आंग्लो मराठा बा आंग्लो मैसूर वार केबे होइतिला ना 1766 रु 1769 पर्यंत होइतिला एवं सेठारे इंग्रेज माने ब्रिटिश हारितिला एवं हैदर अली जे कि थिले लीडरशिप नैतिले कर्नाटक रो। तो सेठारे कोन होइछि ना से जीतिथिले एवं द्वितीय थर केबे युद्ध होइतिला ना 1780 रु 1784 पर्यंत द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध होइतिला एवं सेठारे आमर जो हैदर अली मृत्युवरण होइतिला एवं टीपू सुल्तान दायित्व ग्रहण करथिले। एवं तृतीय आंग्लो मराठा वार केबे होइतिला ना 1789 रु 1792 पर्यंत होइतिला एवं एठारे आमर जो टीपू सुल्तान रहिचंती से मध्य हारि जाइचंती एवं चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध रे 1749 रे शेष थर पई
ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲିଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଦେଖିନେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଥିଲା 2025 +2 ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପାଠରୁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନ। ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ନାହିଁ, এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ এই ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା ପିଲାମାନେ।